अरे पैसा दे गो व्यस्त होने मोर तीन हैप्पी न्यू ईयर। हेलो भाई नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सांग माने आज चलु रामचंडी कोन करे कहि दियो। हमर आज मटन चिकन माछो चिंगुडी फ्राई आपण माने भी आसुनु हम चैनल देखुनु हम केन कोन खाउछु पिउछु बुलुछु ता सते भी हमर आपण को तरफ कोल्ड ड्रिंक्स भी व्यवस्था हिची। दया कर माने रोसे कोन हबा केमति लागिबो सब भी जणे देबो हम। सेति पय तो हमर जगन दायित्व दे हेची से केन कोन रोसे रे कोन कोन मसला पडियो ताकू तार मास्टर लिखु अछि पुनी तार पुनी हेड लिखु हां चिल्ला मु निजे आउ लिखु रे मो कहि दे जगन 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 मो गेलु जगन गाड़ी चले व्यस्त तो सेति पय ताकू हम किछि दायित्व देइनु आपण माने आकू देखुनु हम कोन कोन करू। दीपन आसी पारलानी आमे बरमपुर गला बेले दीपन रो वीडियो आपण दबु जे पखाळ करथिला माछ पखाळ भजा बहुत टेस्ट दीपन रो मिस करू तार काम अछि आसी पाइलानी ना। हां सेति पय त हम इसमें चार जोड़ा हम स्थिर करछु। आज गोटे छोटे आइटम रो मटन चिंगुडी माछ चिकन याकू बुलिया को जिबेनी चिकन होबनी मिछ ही कहू चिकन होबनी पकोड़ा करथाने पकोड़ा हाइताने चिकन टा कुकुड़ा उड़ी जाइछि ना कुकुड़ा उड़ी गला धात उड़ी गला ना को ता सते भी हम बाटे देखले आइसक्रीम कोडी देखिबू। अरे पैसा दे गो व्यस्त होने मोर 3 दिन पर सैलरी आसीबो 1000 जगह 5000 दे अरे लिखुदा बतरे बतरे को चलू अरे कोली चाकरी बतरे अरे को बिस्तलु आपण ऑफिस ना कहले हां तो तोरा हे अरे टाटा माइंस रे मो दिला मो ना भी होची कार्तिक मोर मु थर गला देखि टाटा ऑफिस रे बसले ना मैनेजर पोस्ट रे थिला मु जानि नहीं भल दरमा आसीनी आसो 2-3 मास हेलानी आसबो ए फिक्स हे जो ना को हो जेन तो बाकी हो पछे हम पिलडा संगरे से खाऊ जल्दी भाई आ कोन करू आ जे पिला थरे काटी लागि जे आ ट्रेन छोड़े जान काटी लागि ओ छोड़े जानी हेतर कछ आ छोड़े तू पळे आलु मु केते सांग माने आमे आसी फाइनल पहुंचलु रामचंडी भोजी करिया पई आपन कहि देले भोजी हो बोली आजी देखो सांग माने आमे सब एडी सांग माने आछू भाई माने सब आछन मोर होउछ आइटम माछ छोणा हबो फास्ट स्टार्टर रे खिया हबो तापर मटन थुआई मटन आरंभ हबो सब आपन गोटे गोटे देखाइबी आ जो जगह जी मधा आपन देखाइबी फाइनली मटन रे आरंभ हबो बसुछ आपन सहित रहंतु आर मजा उठांतु सब 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 बर्तमान तेल पड़ जाइए बर्तमान सोरिष तेल पड़गला काची घानी सोरिष तेल आपर तो मटन पड़ज आम खाइबू से जगन आमर जोगाड़िया चिल्ला कार्तिक कौन कहतु भाई माने देखो आम तो विलंब हो गला आसबार बर्तमान भात भी सरीगलानी माछ छड़ा चलती आ माछ छड़ा पड़ला आ किसी समय पर मटन टा स्टार्ट हम बर्तमान आम टेकी बसी सारे आ पर लिखुआई बर्तमान आसती जेहेतु भुवनेश्वर मटन है आपको देखा हो स्टार्टिंग रू बर्तमान आमर पियाज पड़गला आरंभ होगा मटन स्टार्ट आरंभ होगा आपर आमे जिबा कोडी के कोरापुट जिया बोली को कहतला बा लिखई हां कोरापुट जिबा कोरापुट देवमाली हां तापर मालकानगिरी टोटल बुलिबा 12 मास फेब्रुआरी 14 जिबा 14 जिबा बुला बुली करबा बुझत करबा एन्जॉय करके सांग मानु देखै दबा केमति जगह कोन होउची कोन कोन सुविधा भी अछि सेठी देखि दबा ठीक चल ठीक अछि चलो आज जो भोजी राउजी हमरो जानुना सर आज हमरो स्टार्ट होला 9 वर्ष भोजी आ पर पिकनिक जो बुलिया ये प्रोग्राम टा एटा 8 मास 14 तारिख स्थिर करार अछि ठीक अछि ठीक अछि मोर टेंशन हबार कारण कोन कोन बे टेंशन अरे देख एक तो आमे बाहर दिन 2 टारे एबे पहुंच पहुंच हो गेलानी 3टा हेलानी केते आरंभ करे देरी अरे जीवन रे भोजी करे एन्जॉय करे में देरी हेले कोन भोजी करे दूर कथा बेन हमर कोन कि एटा जो नॉर्मल वाला ओटा करता नै आ पर जो 14 तारिख 4 मास रे सेटा हमर कोन लेट आइले चलथला बुझली बुझली जे मो कथा तोर बाहागर हबार थला कोन हला बाहागर आसलेनी
ଝିଅର ଆସୁନା ଯେହେତୁ ମୋ ନୂଆ ଜବ୍ ଟା ଛାଡିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବ୍ କଲା ପରେ ଓ କିଛି କଲା ପରେ ବାହାଘର ବାହାଘର। ଭଲ ଡିସିସନ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦରକାର ନା ଅଧୁଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡି ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡିଗଲା ପୁରା ମସଲା ରେଡି ଲାଲ ଲାଲ ମସଲା ହବ ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବ ମଟନ ଟା ଖାସି ମଟନ ଟା ପଡିବ ଓ କି ଟେଷ୍ଟି ଦୀପନ ତୁ ସିନା ଆଜି ଆମ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ନାହୁଁ ହେଲେ ଦେଖ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ ଆରେ ତୁ ଥିଲେ କଣ ନଥିଲେ କଣ ଜଗନ ପୁରା ଅଛି ଯୋଗାଡିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ଲିକୁ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରା ମେ ଫେୟାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ପୁରା ମଟନ କେମିତି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଆରେ ଇଏ ମାଛ 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 ଏଇଠି ମାଛ ରେଡି ପୁରା ଚୋଖା ମାଛ ନିଜେ ପୋଖରୀରୁ ଧଇଲୁ ପଶିକି ଆଣିକି ଆଇଲୁ ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ନା କଣ ଜଗନ ଆଁ ଜଗନ ଆମର ହଉଛି ମେନ ରୋଷେଇର ମେନ କାର୍ତ୍ତିକ କଣ କୁହ କଣ ବୁଝିବ ସେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ବସିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡି ପାଇଁ ମାନେ ସାଲାଡ କରିବା ପାଇଁ କାକୁଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆରେ ସାଲାଡ ବି କରୁଛ ଚାଖଣା ମାନେ କରୁନୁ ତ ଚାଖଣ୍ଡା ହବ ଯେହେତୁ ମଟନ ବା ଅଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିନି ହଁ। ତାପରେ ମାଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପୁ ଭାଇ ଛାଡୁଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁଁ ଖାଲି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବା ହେଲେ ପକଡ ସାଳ ପକଡ ଆସିନି ଦୀପନ ବି ମିସ୍ କରିବ ଦେଖିକି ଆମକୁ ନା ଦୀପନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟର ମଜା ଉଠେଇବା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି ପଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୋଜି କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଏଠି ଆଜି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାର ବୋଧେ 3 ତାରିଖ ହେଇଗଲା କରୁ କରୁ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ତ କୋରାପୁଟ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ବହୁତ ମସ୍ତି ମଜା ବି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିବ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛ ନାଇଁ ନିଉ ଇୟରକୁ ବନଉଛନ୍ତି ମଜା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବେ ଏ ଗାଡି ଥୋଇବାକୁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ଆସିବେ ଖାଲି ଏଇଠୁ ମାଛ ଏଇଠୁ ଚିକେନ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ମଟନ ଟା କହିପାରିବି ଦେଖିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ମାଛ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆସିବେ ତ ରୋଷେଇ କରିବେ ଖାଇବେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡି ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ ଦବାର ବି ନାହିଁ ଆସିବେ ଖାଇବେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଫୁଲ ବୋବାଲ କରି ଯିବେ ମ୍ୟୁଜିକ ଫ୍ୟୁଜ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଭୋଜିରେ କଣ କଣ କଲୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବୁ କଣ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବେ ନା ହେଲା କି ନାଇଁ ମଟନ ଆଳୁ ତ ଫାଇନାଲ ପଡିଯାଇଛି ଖାଲି ବାହାରିବ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ବାହାରିବ ତ ଆଉ କଣ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ମାଂସ ରେଡି ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଖାଇବ ଭାତ ମଟନ ଆଉ ମାଛ ତ ହେଇଛି ଖାଇବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରି ଖାଇଦବା ବାପା ବାସ୍ନା ଯୋଉ ହେଲାଣି ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି ମାଲୋ ଆଜି ବୁଧବାରକୁ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ବାପା ମା ଥାଉ ଯখন ଏତିକି ଗାଁ ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଘୋଡେଇ ଦେ ଏ ବାପା ଘୋଡେଇ ଦେ ସରି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ କାଲି ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଲାଇଟ ନଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଭୋଜି ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ତଥାପି ଯେତିକି ଆମର ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆମେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଫ କରିଦେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆମ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଦେଖେଇ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରି କହୁଛୁ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।